Zanimao me okus pa rekoh da i ja probam Dubai čokoladu. Otopite na pari ili u mikrovalnoj 200 grama tamne čokolade za jelo i kuhanje i stresite u posudu dimenzija 25 x 15 cm. Spremite u hladnjak do upotrebe, to jest najmanje 20 minuta. Klarum listovi za pite i saviječe, uzmite 4 kore, to jest oko 185 grama. Otopite 75 grama maslaca, upržite 5 do 6 minuta, ...300 grama kreme od pistacija, 100 grama otopljene mliječne čokolade, otopite 250 grama tamne čokolade za jelo i kuhanje, po želji dekoracija. Ohladite u hladnjaku barem nekoliko sati i poslužite. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak, savjeti i preporuke za slična jela.